नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न कौन खाइबा द्वारा आखि तले थिबा कला दाग शीघ्र दूर हुए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए खजूरी, ऑप्शन बी सुखिला अँला, ऑप्शन सी जामुकोली, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। सांग माने वीडियो टी जदि प्रथम थर देखुचंती ताले वीडियो गोटे लाइक करिकी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सुखिला अँला। सुखिला अँला खाइबा द्वारा आखि तले थिबा कला दाग शीघ्र दूर हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न कंचा लंका खाइबा द्वारा केउं रोग ठीक होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए रक्त सफा, ऑप्शन बी मोटापण, ऑप्शन सी डायबिटीज रोग, ऑप्शन डी चर्म रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण माने जदि यार उत्तर आगरू जणा थिबो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्त सफा। कंचा लंका खाइबा द्वारा रक्त सफा रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न कौन अधिक खाइबा द्वारा किडनी खराब हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी कॉफी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारो। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कॉफी। कॉफी अधिक खाइबा द्वारा किडनी खराब हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न प्रतिदिन केउं साग खाइले डायबिटीज रोग ठीक होइथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए सजना साग, ऑप्शन बी पालंग साग, ऑप्शन सी पोई साग, ऑप्शन डी सुनुसुनिया साग। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी पालंग साग। प्रतिदिन पालंग साग खाइले डायबिटीज रोग ठीक हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न अधिक लुण खाइले मनीषर केउं अंग खराब हो जाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी आखि। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए किडनी। अधिक लुण खाइले मनीषर किडनी अंग खराब हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न केउं मिठा खाइबा द्वारा मस्तिष्क को तीक्ष्ण करिथाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जिलापी, ऑप्शन बी रसगोला, ऑप्शन सी गुलाब जामु, ऑप्शन डी छेनापोड़। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू। सांग माने समयटी शेष हो सारी एहार सठिक उत्तरटी देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी रसगोला। रसगोला मिठा खाइबा द्वारा मस्तिष्क को तीक्ष्ण करिथाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न क्षीर सहित कौन मिसाई पीले रातिरे भल निद आसी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लुण, ऑप्शन सी हलदी, ऑप्शन डी गुड़। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारू।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ। କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଉଡରରେ କେଉଁ ପଶୁର ହାଡ଼ ମିଶାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କୁକୁର, ଅପସନ୍ ବି ବିଲେଇ, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି, ଅପସନ୍ ଡି ମେଣ୍ଢା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମେଣ୍ଢା। ପାଉଡରରେ ମେଣ୍ଢା ପଶୁର ହାଡ଼ ମିଶାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସାପ ଘରକୁ ଆସେ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ବି ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ସି କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍। କାର୍ବୋନିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଘରକୁ ସାପ ଆସେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଶୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଝିଟିପିଟି, ଅପସନ୍ ବି କେଞ୍ଚୁଆ, ଅପସନ୍ ସି ଅସରପା, ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚେଇଁଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଶୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦହି ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ପୋଟାସିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସୋଡ଼ିୟମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଦହି ସହିତ ଚିନି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପାନପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।